رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. من سيبدأ بالحوار هذا؟ Hadits sariqah, ya, kejadian pencurian. Nah, Ustaz. Maman, atau anta ma'i lah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal syahadta al-akhbara fi at-tilfaz amsi? Taqsidu hadisa sariqatil masrifil wataniyi. Naam, laqad akhafani dhalika al-hadithu kathiran. Lam takun biladuna ta'rif hadha an-naw'a min al-jarimati min qabl. Lakinnani sya'artu bil itminani indama qabarati syurtatu alal junati ba'da sa'atin. Laqad zadat al-jarimatu 'indana akhiran. Walakinnaha ma zalat qalilatan muqaranatan bid-duwalil ukhra. Attafiqu ma'ak. فقد قضيت العطلة الماضية في إحدى الدول الكبرى. لم نكن نخرج من الفندق بعد غروب الشمس خوفا من حوادث السرقة والقتل. bal taqa'ul jarimatu ahyanan fi tilkal biladi fin nahari. أخاف أن تنتقل العدوى إلى بلادنا فتنتشر جرائم القتل والاغتصاب. As'alullaha alla yahdusa dzalika. أحسنت فالحياة لا تساوي شيئا بلا أمن. Adamallahu alaina ni'matal amni. Amin. ومباشرة يعني يمكن هناك إخراجات نفهمها فليسأل. ما في؟ Mamana taksidu ya Ustaz. Kamu maksudkan hadisa sariqatil, kejadian perampokan atau pencurian bank negara ya. Masriful Watani itu bank negara. Akhofani Ustaz. Membuatku takut. Khofa. Kejadian itu, dzalikal hadisu akhafani. Kejadian itu membuatku takut. Jarimah ya Ustaz. Jarimah, kejahatan. Sya'artu bil itminani. Saya merasa tenang. Itminan itu tenang berarti ya? Iya. Qobadot, menangkap. Junati Ustaz, al-junati. Tersangka. Zadati berarti bertambah ya? Ya. Mazalat Ustaz? Masih. Muqaranatan bidualil ukhra. Dibandingkan dengan kota yang lain ini ya. Dual tuh daulah negara atau kota Ustaz?
Mana? Dual, bidual. Oh, negara yang lain. Oh, negara. Dibandingkan dengan negara yang lain. At-tafiqu, Ustaz. Saya setuju. Saya sepakat. Taqo'u, Ustaz. Hah? Bal taqo'u jarimah. Justru terjadinya kejahatan Taqo'u terjadi. Dua, Ustaz. Antang akhafu antang takilal adwa ila biladina. penyakit menular. Jadi kejahatan itu ibarat penyakit menular ya. Fatang tasyiro jaro'imu qatli. Ya. Tersebarlah kejahatan, pembunuhan dan pencurian. La tusawi. Tidak sama dengan Adamallahu alaina. memanjangkan, melestarikan. Nah, Ustaz. Semoga gitu. Ada semoganya. Berarti kalau fal hayatu la tusawi syai'an bila amnin itu gini Ustaz. Maka kehidupan tuh tidak sama tanpa keamanan gitu, tanpa rasa aman. Ya. Jadi kehidupan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun tanpa adanya rasa aman. Jadi orang yang memiliki rasa aman sebetulnya dia adalah menjadi orang kaya. Namun bukan mungkin di antara orang itu orang kaya ya bukan dari apa namanya? Dari finansial yang ada. Akan tetapi orang kaya itu kan kadang kaya hatinya gitu. Sehat badannya. Yakfi adunu ya. Taqilillah بالنسبة للتدريبات يمكن تفعلن في ماذا في البيت ya. Idgham nun sakinah wa tanwin. Idgham itu dimasukkan ya. Idgham nun sakinah wa tanwin sitati aswat ya. Nun itu dimasukkan nun yang bersukun itu masuk ya. Dan juga tanwin dalam 6 perkara. Yarmalun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ كِتَابًا يَلْقَاهُ. هذا مفهوم ya. Ada kan? Ada mungkin terus perbedaan bilangan dari 11 sampai 90, 100 sampai 1000. يأتي تمييز الأعداد من 11 إلى 90 مفردا منصوبا. Nah, jadi ماذا المعدود هذا
في ماذا؟ في العدد من 11 إلى 90 هو دائما منصوبا مفردا وكونه تمييزا. يأتي تمييز العددين أو متعة ومتضاعفتها مufradan majrura. Jadi 100 dan 1000 hadza mi'ah wa alaf hadza mudha'afatuha mufradan majrura. Misalan inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Kaukaba hadza ma'dud ya. Adat ya. Nah, kita kan bilangan 11 ya. Al-adad min ahad asyar. في هذا العدد العدد ماذا هذا satuan وعدد puluhan هذان يتفقان مع المعدود. درجة 11 لأن المعدود هنا طالبة. العدد ماذا 11 العدد هذا مؤنث كونه مؤنث لأن المعدود مؤنث. درست 11 طالبة في السنة 12 شهرا. فمعي 15 دينارا. لماذا نحن نقول هذا بالفتحة؟ لماذا لم نقول معي 15 دينار؟ apa Ustaz? Karir soal لماذا ماذا هنا نحن نستعمل 5 لا نجعلها مذكرا لأن دينار هذا مذكر فالعدد في الأول هذا نجعله مؤنثا بالعكس ya kebalikan. معي 15 دينارا. مثلا نحن نبدل دينار هذا بسيارة مؤنث. معي 15 سيارة. Mafhum? Satuannya saja berarti Ustaz ya? Naam. Kalau untuk asyaronya enggak gitu kan? Al-adad faqat yani amma al-fadl uqud la نغيره. نعم. سؤال آخر؟ لا أستاذ. نكمل ya. Al-harbu wassalam. Perang dan damai. Hadas al-harbu ya. Aina? Baina madza wa baina madza? Aina India Pakistan. Baina wa baina Iran wa Israel. هذا من يقرأ هذا؟ أنا أستاذ. أيوة تفضل أخي. يحتاج كل إنسان إلى أن يعيش في أمن وسلام ومع ذلك تحدث الحروب في كل مكان من العالم وها هي وسائل الإعلام تنقل لنا كل ساعة أخبار الحروب والحرب ليست أمرا جديدا فالتاريخ يحدثنا عن حروب كثيرة وقعت في الماضي
ad'afat hadaratil insan. Laqad daqat mu'damud duwali alamal hurubi walam yatamatta'il insanu fi tarikhihi tawili bil amni wassalami illa qalilan. Yakfi ya. Man sayastamir yukmil Ahli agama itu. Di fagama mawjud? نعم أستاذ. Ayo, yumkin taqra akhi, la basa. ومع Nah. ومع كثرة الحروب كانت هناك محاولات لتحقيق السلام ففي العصر الحديث وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى سنة 1818 للميلاد أنشئت عصبة الأمم هدف من السلام في العالم وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 1945 للميلاد أنشئت منظمة الأمم المتحدة لتحل عصبة الأمم ويتبع مجلس الأمن منظمة الأمم المتحدة وهو يبحث في المنازعات بين ويفرض عقوبات على الدول المعتدية وقت الأمم المتحدة بعد النجاح في حفظ السلام ولكنها لم توقف الحروب في كثير من الدول وبخاصة في إفريقيا وآسيا وتتهم الأمم المتحدة بأنها أصبحت ضعيفة لا حول لها ولا قوة لأن بعض الدول عليها لذلك أصبح كثير من قراراتها لا ينفذ ومن ذلك القرارات التي تخص فلسطين والقدس وكشمير. Oke, Masya Allah. Mungkin عندكم soal? Tarjim Ustaz. تريد الترجمة أو نتسأل فقط؟ تترجم. Tarjim aja Ustaz. Oke. Yahtaju kullu insanin ila an ya'isha fi amnin wa salam. Jadi semua manusia itu butuh hidup dalam aman dan selamat. Yahtaju kullu insanin ila an ya'isha fi amnin wa salam. Jadi manusia itu kebanyakan memang menyukai kedamaian dan keselamatan. Wa ma'a dzalika tahdusul hurub fi kulli makanin minal alam. Dan bersama itu juga terjadilah peperangan di setiap tempat di dunia. Wa hiya wasailul i'lam. Inilah media sosial. Tanqulu lana kullu sa'atin akhbar al-hurub. Kaifa? Ya. Tangkululana. Ya, yang membawa kita, ya, yang memberikan berita kepada kita kulla sa'atin, setiap jam, setiap waktu, akhbar al-hurub, tentang berita-berita perang. Alhamdulillah, nafilatwi. Ma fawaidu wasailul i'lam. Apa manfaatnya wasailul i'lam? Di antaranya tangkulu lana kulla sa'atin akhbar al-hurub. Yang memberikan selalu memberikan kepada kita
ada berita perang. perang. Wal harbu laysat amran jadidan, dan perang ini bukan perkara yang baru. At-tarikhu yuhadditsuna, sejarah itu menceritakan kepada kita an hurubin katsira, tentang peperangan yang banyak. Yang terjadi pada zaman dulu, wa adha'afat hadaratil insan, dan amalah Wa adafat hadaratil insan. waqa'at fil madhi, yang telah terjadi pada waktu lampau, wa adha'afat hadaratil insan, dan perang ini membuat lemah ya, melemahkan peradaban insan. Laqad dzaqat mu'dhamud duwali alam al-hurub, sungguh telah merasakan ya, pahitnya berperang itu ya. Laqad dzaqat mu'dhamud duwali alam al-hurub, sungguh telah merasakan ya ad-dua amadah mu'dhamud duwal ya, kebanyakan dari negara alam al-hurub, tentang sakitnya perangan. Walam yatamatta' al-insanu fi tarikhihi walam yatamatta' al-insanu fi tarikhihi tawil bil amni wassalam illa qalilan, dan tidaklah manusia itu bersenang-senang sejarahnya kecuali dengan Sedikit. Walam ya di akhir paragraf Ustaz. walam yatamatta' al-insanu fi tarikhihi tawil illa bil amni wassalam illa qalilan, dan manusia itu tidak tidak mengambil kesenangan, bersenang-senang dalam sejarahnya yang panjang dengan rasa aman dan salam selahir kedamaian illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi artinya ketika manusia itu reda dari perang, ada lagi perang gitu. Al-an yujad ya. Al-an yujad. Wa ma'aka suratil hurub, dan dengan ada banyaknya peperangan, karena hunaka muhawalatun li tahqiqi salam, di sana ada upaya-upaya gitu, muhawalat untuk meraih kedamaian. Fafil asril hadisi wa ba'da intihai al-harbil alamil ula alamiyatil ula sanata 1918 miladiyan unsyiat usbatul umam wa kana al-hadafu minha hifdzus salam fil alam. Kemudian pada zaman sekarang, masa sekarang, dan juga setelahnya peperangan dunia yang kedua tahun 1918, maka diciptakanlah liga umat ya. Bangsa-bangsa ya. Oh iya, Unsyat Usbatul Umam ya. Didirikannya PBB. Persikatan PBB, betul. Maka al-hadafu minha hifdzus salam. Kemudian tujuannya diantaranya adalah menjaga kedamaian bil alam, di dunia. Wa ba'da intihai al-harbil alamiyyah tsaniyati sanata 1945, dan setelah selesainya perang dunia yang kedua yaitu tahun 1945, unsyiat munadzamatul umamil muttahidah, kemudian dibangunlah PBB. Kalau tadi itu mana? Usbah itu ya. Litahulla makana usbatul umam, untuk menguraikan kedudukan usbatul umam, untuk menguraikan kedudukan Liga Arab, liga bangsa-bangsa tersebut. Wa yatba'u majlisul amni munadzamatul umamil muttahidah, kemudian mengikutilah ke majelis aman tersebut munadzamatul umamil muttahidah, sekelompok para negara yang bersatu ya.
Mana tadi? Oh, wa huwa yabhath fil munaza'ati baina duwal. Dan dia mencari kontroversi ya, perselisihan ya baina duwal di antara para negara. Wa yafridu uqubatin 'ala duwal al-mu'tadiyah. Kemudian dia mewajibkan apa ya? Hukuman terhadap negara-negara yang apa ya? Berperang begitu, yang memusuhi. Waqad tahaqqaqatil umamul muttahidatu ba'dan najahi fi hifdzis salam. Kemudian telah meraihlah PBB tersebut beberapa kesuksesannya. Ya, fi hifdzis salam, dalam menjaga kedamaian. Innaha lam tuqifil hurub lam taqifil huruba tuqifil huruba fi katsiri min ad-duwal. Akan tapi itu tidak bisa menghentikan peperangan-peperangan yang banyak di antara berbagai negara. Wa bi khassatin fi Afrika wa Asia, wa bil khusus di benua Afrika dan Asia. Wa tuttahamul umamul muttahidatu bi annaha asbahat dha'ifah. Kemudian dituduh ya. Kemudian dituduhlah PBB itu bahwasanya dia itu lemah ya, asbahat dha'ifah. La haula laha wala quwwah, yang tidak punya kekuatan dan upaya ya. Lianna ba'da duwali tuhaiminu 'alaiha, karena beberapa negara itu menguasai si PBB tersebut. Walidzalika asbat katsiran min qararatiha la tunaffadh. Oleh karena itu keputusan PBB itu menjadi lemah gitu. Ya kan? La tunaffadh, tidak bisa di eksekusi. Wa min dzalikal qararatul lati takhussu Palestina wal Quds wa Kashmir. Dan di antara PBB ini yaitu mengkhususkan Palestina dan Al-Quds dan Kashmir itu sebagai negara yang merdeka. Ada lam yastati PBB ya mungkin hatta al-an. ماذا PBB هذا الأمم المتحدة هذا لم يستطيع حتى الآن أن تجعل هي بين المتخاصمين كأمة واحدة. Jadi PBB ini masih gagal ya, menyatukan negara. Misal negara Palestina sampai sekarang ini kan belum jelas ya. Belum ada. Nah, PBB itu nggak bisa di situ. Harusnya bisa ya. Oke. Ini yujad soal akhir ya. Ustaz, huruf jam'u min harbu. Naam, huruf. Tapi sifat yang di paragraf 1 Ustaz, an hurubin katsiratin, kenapa sifatnya tuh mufrad Ustaz? Oh, mufrad muannas, kullu jam'in muannasun. Setiap yang jamak mesti muannas. Oh, muannas mufrad berarti Ustaz. Kan huruf. Oh, nah. Yujad akhir. Maaf Ustaz. Aswal Ustaz. Tafadhal akhi. Ustaz, ma makna? Didirikan ya. Yujad akhir.
Mana mudah azamah Ustaz? Itu yaitu Al-Umam Muttahidah itu, PBB, Persatuan Organisasi lah Allah. Itu benar, Mana haqqaqah? meraih atau mendapatkan. Laisa makna i'mal ya Ustaz, amilah. يمكن ولكن بعيد جدا. الذي Oh, المعنى القريب يعني meraih, Wajada. mendapatkan. Nafadha yunafidu, mana Ustaz? Belum terlaksana, tereksekusi gitu. Belum terlaksana. Nang Ustaz yakfi Ustaz. Gitu ya. Nasta'in. هذا المنادى يا عبد الله، هذا منادى مضاف منصوب، نكرة غير مقصودة. يا مسلما، يا مسلما صلي، nakirah tapi tak termaksud, nasab ya. Kemudian nakirah maksudah itu mabniun ala dhammi fi halatin nasbi. Jadi kalau munada maksud nakirah maksudah maka dia madza mabniun ala dhammi fi nasbin. Kemudian ماذا أيضا علم مفرد أيضا يعني مبني على الضمية، يا محمد اقترب، يا فاطمة ادرسي، يا مسلم، هذا نكرة ولكن غير مقصودة. Maza ma'nahu Ustaz, nakira ghairu maksudah wa nakira maksudah? Jadi nakirah maksudah itu sifatnya nakirah. Namun nahnu naqsiduhu fi nakirati kalamina hadza, nahnu mathalan nunadi syakhsan lakin naqsiduhu huwa gitu kan, walakin bi isti'mali lafdhin am. Mathalan ya muslimu, nahnu la nunadi ismahu walakin nahnu nunadi ya muslimu. Ya rajulu, lakin nahnu naqsidu hadzal rajula. Itu nakirah maksudah. Nakirah ghairu maksudah a'am minal maksudah, lebih umum daripada maksudah. Ya musliman, ini kan global dia, umum. Ya rajulan, semuanya baik nakirah ghair maksudah atau maksudah atau mufrad alam atau mudhaf, semua wala hadhihi kulluha mansubah hakikatan, walakin nakirah maksudah hadha mabniun ala madza mabniun ala dhammiyah. Ya muslimu, ya rajulu, ya talibatu. Kaifa? Mafhum? Asalkan Ustaz, idza kana amamana tulab cuma nunadihim ya taliban, yakni hal taksiduhu, hal anta taksiduhu atau yani ماذا تجعلها عاما
umuman. Hmm. Idza kunta taqsiduhu fa hadza yakunu nakirah maqsudah. Fa naj'alu hadza al-ism alladhi ya'ti ba'da al-ya ba'da harfi nida hadza mabniun 'ala ad-dhammi. Ya muslimu. Nam, Masya Allah. Limadha? Mafhum, Ustaz. Li'annana naqsud hadha ar-rajula. Nam. Walakin idza nahnu lam ayyu rajulin lam naqsid ayya rajulin fa nahnu nastamil nakiratan ghairu maqsudah. Ya taliban. Oh, nam Ustaz. Mafhum, Ustaz. Masya Allah. Mumi. Asbabul jarimah, sebab dari kriminal, kejahatan. Ayo, yumkin Rifki ibta ma'a Muhammad Fagama ya, sah? Nam Ustaz hadir. Wujud. Ayo ibda'a. Ana nu'as qalilan hadha. Fin nahar ana manim tu ini. La ana Di mana Ustaz tanam? ana indi dars ini fin nahar bidzalika. Nah. Oke, bismillah. Tafadhal. Hunaka su'alun yashgulu bali kathiran. Limaza zadat nisbatul jarimati fil alam? هناك أسباب كثيرة منها أن القوانين أصبحت غير رادعة فالمجرم يسجن سنوات ثم يرتكب جرائم أخرى أكبر. لقد وضع الإسلام الحدود لحماية الطمع. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يؤيد ذلك أن الجريمة تزداد كلما أمن المجرم العقاب. ومن الأسباب عندي أن وسائل الإعلام تشجع على الجريمة. قد يكون من الأسباب انتشار الفقر والجوع في المجتمع. صدقت فالأمن والغذاء من نعم. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يجب أن نتعاون جميعا على حفظ الأمن. فحفظ الأمن ليس مسؤولية رجال الأمن وحدهم وإنما مسؤولية كل مواطن. Oke, Masya Allah, ahsantuma, barakallahu fikuma, barakallahu fikuma. Yani nutarjim atau tasqalan? Tarjim, Ustaz. Tarjim ya. Hunaka soalun yashqi bali kathiran. Di sana ada pertanyaan yang membuat sibuk ya keadaanku. Limadza zada nisbatul jarimati fil alam? Kenapa bertambah persentase kejahatan di dunia ini? Hunak asbabun kathiratun. Di sana ada sebab yang mana? Aina ada. Oh, di sana ada sebab-sebab yang banyak. Minha, bahwasanya undang-undang atau aturan. Annal qawanina, undang-undang atau aturan. Pasal-pasal. Asbahat ghairu radi'ah ya, menjadi tumpul gitu. Ghairu radi'ah itu menjadi tumpul dan tidak memberikan efek jera. Fal mujrim yusajjin sanawat, yusjanu sanawat ya. Tersangka penjahat itu dihukum
Nah, jadi tersangka itu dia dipenjara bertahun-tahun, itu yakhruj, kemudian dia keluar, liar tagi bajaroi ukhra akbar, untuk melakukan kejahatan yang lain yang lebih besar. Laqad wada'a al-Islamul hududa himayatan li himayatil musamma. Islam telah memberikan sebuah hukum ya, prosedur li himayatil musamma, untuk menjaga masyarakat, hukumannya hudud. Qala ta'ala walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kalian dalam kisos itu terdapat kehidupan. Di balik hikmahnya adanya kisos, mi wara'i hikmati wujudil kisos anna hunaka hayatun ukhra. Yu'ayyidu dzalika, yang menguatkan hal itu atau mendukung hal itu, annal jarimah tasdad, bahwasanya kejahatan itu bertambah. Kullama aminal mujrimul iqab, selama kullama aminal mujrimul iqab, selama penjahat itu aman dari hukuman. Wa minal asbabi indi, dan di antara sebab yang saya miliki, anna wasailal i'lami tusyajji'u 'alal jarimah, bahwasanya media sosial itu mendukung atau mensupport al-jarimah. Nah, sah. Qad yakunu min al-asbabi, dan di antara sebab-sebabnya adalah intisyarul faqr, menyebarnya kefakiran, wal ju' fil mujtama', dan kelaparan dalam masyarakat. Jadi itu kaidah sebetulnya ya. Selama ekonomi itu turun, selama itu kejahatan itu naik. Semakin ekonomi sebuah negara itu turun, maka selama presentasi ekonomi itu turun, maka kejahatan itu bertambah. Shadaqta fal amnu wal ghidha'u min ahammin ni'am. Ya, kamu benar ya, shadaqta. Keamanan dan makanan itu perkara yang paling pentingnya dari nikmat. Min ahammin ni'am. Qala ta'ala falya'budu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Allah, Rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang mana memberikan keamanan bagi kalian, yang mana Allah memberikan makanan kepada kalian dan memberikan rasa aman, wa amanahum min khauf, dari ketakutan. Yajibu an nata'awana jami'an ala hifdzil amni, kita harus kontribusi bareng-bareng untuk menjaga keamanan. Fa hifdzul amni laisa mas'uliyat rijalil amni wahdahum, dan menjaga keamanan itu bukan tanggung jawab polisi, petugas keamanan saja. Wa innama mas'uliyatu kulli muwatin, tapi ini adalah tanggung jawab dari semua muwatin, penduduk ya. Oke, yumkin hadza alladaikum soal ya ikhwan. Ma mana Bali ya Ustaz? Hali dhihni, Ustaz, hunaka tuktab nisbah
bimakna presentasi. Idza kana binisbati li summa makna binisbati li Ustaz atau binisbati laka. menurutku ada. Kaifa ya Ustaz? Menurutku idza kanat hadhil kalimah muta'addiyah yani مثلا بالنسبة لي بالنسبة لك مثلا هذا ماذا هذا معناها رأي ولكن إذا دخلت هذه الكلمة إلى العدد والمعدود فمعناه persentase. Oh, nah Ustaz. Insyaallah. Bisa dapat. Cuma kaifa isti'maluhu kullama ya Ustaz ana lam afham. Iza sana'tu jumlah mufidah. ماذا Kullama. Naam. Syai'un jadid binisbati li. مثلا كلما قرأ الطلاب ماذا في الفصل كلما ازداد علمه. Wah, Masya Allah. Nah, Ustaz, maaf Ustaz. Insyaallah. Oke, atau ilmuhum jama'. Bisa dakhar? Al-himayah bimakna al-hifz ya Ustaz. نعم صحيح. يكفي ya إذا لم يكن هناك سؤال. Ustaz yakfi. أصابني النعاس جدا شديد جدا. إذا أصابني نمت بغير قصد أحيانا. قرأت ماذا وترجمت ماذا. هذا سكران يعني. هذا من سكران النعاس يعني. mabuknya ngantuk ya. أنا تكلمت ماذا وترجمت ماذا. أظن هذا مفهوم ya. مفهوم. ولكن هذا ناقص هنو ya. ذكر في ألفية ابن مالك هنو. لكن هذه الكلمة قبيحة جدا يعني. هنو فرج معنى فرج. أظن هذا من معاني هذه الكلمة يعني فرج. هنو. ولكن في هذا الكتاب فقط 5 يعني الأسماء 5. ليس الأسماء 6. ليست الأسماء 6. Oke, ننتقل أظن ya. Atharul amni fil hayah ya. Athar itu bekas, efek keamanan pada kehidupan. Mungkin ada man sekro. Rifki ya ikra. Ustaz. Kulluhu Ustaz. Kulluha. La, laisa kulluha. Qalilan faqat. Nah, Ustaz. Bismillah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya'ishul insanu sa'idan fi hayatihi mutmainan ala nafsihi wa malihi wa ahlihi idza tawaffarat fi mujtama'ihi salasatu umurin al-amnu was-sihhatu wal ghidha. Oke, yakfi ya. Wa idza yumkin ana aqra ya. Wa idza hurima al-insanu min hadhihi an-ni'am 'asha shaqiyan fi hayatihi. Jika manusia itu diharamkan, dicegah dari nikmat ini, maka dia hidup dalam keadaan celaka ya. Syaqiyan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi
indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Oke. Aina wasalna. Qala Rasulullah. Man asbaha minkum aminan fi sirbi, barang siapa yang mendapatkan keamanan fi sirbihi fi majmu'atih, mu'afan fi jasadih, kemudian sehat jasadnya, indahu qutu yaumih, dia punya makanan pokok di harinya, faka'annama hisat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan dia mendapatkan dunia, seluruh dunia dengan segala isinya. Indama ta'isul biladu fi amnin wa salam, ya, ketika hidup ketika negara itu hidup dalam keamanan dan tentram, yatahaqqaqul istiqrar, maka dia bisa meraih kuatnya, kokohnya si negara istiqrar. Fatan syatu amaliyatut tanmiyah, maka bergeraklah, berjalanlah proses pertumbuhan, proyek pertumbuhan. Wa yattajihun nasu ilal bina, kemudian orang-orang itu mengarah untuk melakukan pembangunan. Fatakthurus sina'atu waz-zira'atu wa takthurut thawrah. Maka si negara tersebut dia bisa meraih, memperbanyak perusahaan, PT atau pabrik, ya, waz-zira'ah dan pertanian, wa takthurut tharwah, dan dia mendapatkan kekayaan yang banyak, tharwah, ya. Amma idza halatil jarimatu makanal amni, maka ketika kejahatan itu dia bisa mengambil alih tempat kedudukan aman, tempat rasa aman, fatuhramul biladu minal istiqrar, maka negara tersebut diharamkan dari menjadi kokoh, istiqrar. Wa tatawaqqafu amaliyatut tanmiyah, kemudian berhentilah proses pertumbuhan tersebut, ya kan? Wal masyari'u az-zira'iyah, dan proyek pertanian, wasina'iyah, dan pabrik. Oke. Amma idza halatil jarimatu makanal amni fatuhramul biladu minal istiqrar wa tatawaqqafu amaliyatut tanmiyah wal masyari'u zira'iyah wasina'iyah wa tuwajjahu taqatut dawlati ila al harb, wa tuwajjahu taqatut dawlati ila al harb. Idza nadharna ila kharitatil alam al yawma, ketika kita melihat, ya, peta, ya, kalau kita melihat peta dunia sekarang, wajadna anna duwala thalathatu aqsam, kita dapatin negara itu ada 3 bagian. Al-qismul awwal duwalun fiha amnun wa salam, yang pertama adalah negara yang penuh dengan damai dan keselamatan. Wa hiya fi taqaddumin mustamirrin, dia berada dalam posisi maju, ya, dia menjadi negara yang maju dan terus menerus. Wa ya'ishul insanu fiha mutmainnan, maka orang tersebut, ya, warga negara tersebut hidup dalam keadaan aman dan tentram. Al-qismus tsani, kemudian kelompok yang kedua, du'alul la ta'rifus salam, ya,
negara yang tidak mengenal perdamaian. Wa hiya fi taqad madza wa hiya fi hurubin mustamirrah, dia selalu dalam keadaan perang. Ya, so. Wa ma takhruju min harbin illa wa tadkhulu fi harbin ukhra. Dan tidaklah si negara tersebut keluar dari sebuah perang kecuali dia masuk lagi ke perang yang lain gitu kan. Wa hadhihi duwal fi ta'akhuril mustamir. Negara tersebut dalam keterbelakangan yang terus-menerus. Wa ya'ishu ahluha fi jahlin wa maradin wa faqr. Dan penduduknya itu hidup dalam kebodohan, penyakit dan kefakiran. Wal qismu salis duwalun laysat fi salamin daimin wa laysat fi hurubin mustamirratin wal insanu fiha ya'ishu fi halatin bainal ghina wal faqr. Kemudian kelompok yang ketiga itu negara yang tidak selalu aman begitu ya. Walaysat fi hurubin mustamirin, dan di jadi manusia yang hidup di dalamnya itu dalam keadaan antara kaya dan fakir. Yajibu an tatawaqqafal hurub fi jami'an anha'il alam. Maka ini pesan wajib ya, perang itu dihentikan fi jami'an anha'il alam, di seluruh penjuru dunia, hatta ya'umma salamul arda, sehingga meliputi bumi ya. Wa 'ala duwalil kubra, dan kepada negara yang besar, antu kifatil hurub, untuk berhentikan perang tersebut, perang itu ya. Fala tabi asila, jangan menjual senjata, wala tuthirul khilafah baina duwali, wala tuthirul khilafati baina duwali, dan tidak mempengaruhi ya perselisihan antara negara. Wa min nahiyatin ukhra, di antara sisi yang lain, alaiha musa'adatul duwalil faqirah, dia harus membantu negara yang fakir, litantaqila min marhalati ta'akhur ila marhalati taqaddum, sehingga dia bisa sehingga dia bisa berpindah ya dari fase